Pour l'exercice numéro 2, on va le lire. Écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis affiche si ce nombre est positif ou négatif, et on va tester le cas du nombre s'il est égal à 0. Et bien sûr, on va faire sa transcription en langage Pascal. Donc, je m'explique. On va écrire un algorithme. غادي نكتبوا واحد الالغوريثم اللي كيطلب منا من مستعمل الحاسوب واحد العدد، ومن بعد ملي كيكتب داك المستعمل العدد تيقول لنا هاد العدد واش موجب ولا سالب، وبيان سور غادي يعطي خصنا نتيستيو واش كيساوي 0. داكوغ. دونك نديرو الترجمه ديالو لو لونغاج باسكال. دونك لا سوليسيون كيفاش غتكون غيكون فيها سي، يعني اذا كان ملي غندخل لوتيليزاتور هاد النومبر غنقولو اذا كان هاد لو نومبر ان اكبر من صفر الوغ غادي يكتب لينا سي ان نومبر بوزيتيف. اذا كان العكس يعني اصغر او تساوي الصفر في قلب منا غادي نقولو اذا كان كيساوي الصفر يعني غنقولو راه نول، ما كانش كيساوي الصفر يعني اصغر من الصفر غادي نقولو راه نيجاتيف. دونك هذه هي الطريقه. دونك نشوفوا الحل. دونك on a la solution et comme suite. Donc l'entête toujours algorithme SIN, et en Turbo Pascal on va faire programme SIN et on va utiliser la bibliothèque CRT uses CRT de reconnaissance des textes. Donc on a la déclaration des variables dans l'algorithme n réel, donc var n réel. Début, on commence l'algorithme par un début et on commence le programme Pascal par begin. Dans Pascal, on doit écrire clear screen pour effacer l'écran. Et ici, on demande à l'utilisateur de donner un nombre, c'est-à-dire de taper au clavier un nombre. يعني كنطلبوا من مستعمل الحاسوب يعطينا عدد. d'accord اي عدد. غادي نطلبوا من الحاسوب يقرا لنا داك العدد اللي عطانا l'utilisateur. lire n. دونك ملي غيقرا غادي يسجلو في الذاكره. الذاكره هي هذاك الحيز ديال لا ميموار اللي سميناه n وعطيناه لو تيب غيال. لو تيب غيال باش كيعطينا ليسباس سور لا ميموار واش كبير ولا صغير. الوغ كيحددو ليسباس بلو تيب دو لا فاريابل. دونك هنا في باسكال غادي نكتبو write donner un nombre, readlen, c'est-à-dire le lire et l'enregistrer dans la variable n, et retour à la ligne de n. Donc, on va tester. Si n supérieur à 0, alors l'instruction va être exécutée. Donc, alors, ce nombre est positif. Donc, if n supérieur à 0, then write ce nombre est positif. Ensuite, sinon, شنو معنات هاد sinon يعني le nom ديال هاد l'expression هادي. Le nom ديالها هي n inférieur ou égal. Donc غنشوفوا le cas اللي n égal. إلا كان le nom ديالها غادي تولي le nom ديال inférieur ou égal هي inférieur strictement. D'accord? Donc هنايا si n égale à 0, l'ordinateur doit nous écrire ce nombre est nul. Sinon, c'est-à-dire n différent de 0 et n n'est pas supérieur à 0. Donc, il reste le cas du n inférieur à 0. Donc, on va afficher le message, ce nombre est négatif. Donc, if n égale à 0, then write ce nombre est nul. Else, write ce nombre est négatif. Donc, on a testé si le nombre est nul. S'il n'est pas nul, alors il reste le cas du négatif. Donc, هذه كتسمى structure sélective alternative. في قلب une autre structure sélective alternative كتسمى structure imbriquée. يعني condition في قلب condition واحدة أخرى.